Hi guys, my name is Vince Edmond B. Umandak. So today, mag-file ko sa akong BIR through online gamit ang eBIR na app. So tara, sabay ako ninyo. So mao din ni siya ang main menu sa eBIR na app guys. Dili pa na pa TIN number, RDO case, line of business o uban pa. So karon butan ako ang TIN number. Automatic na siya guys, kay actually nakabuhat na kong sugod. Dire mag ano ta sa atong BIR form sa mga list. Namili ta, mo niya ako napili 1701 B 2018. Ano siya ang annual income tax return. So buta na to tong year 2024. Dire sa single proprietor sa GIT. Ano po gamay. The date of birth. There is a citizenship. She is Filipino. Sa single status, single. So, number 19, no lang. And then sa 20, which is also no. There is a 21A deducted, reduced deductor. Next page. There's atong sales, revenues, etc. Butang ato atong sales sa atong income statement, which is 1,375,500 pesos. Here naman sa less cost of sales and services sa atong income statement, 800,976 pesos. Scroll down. Next page. Sa schedule 4 sa akong depreciation nasa akong income statement is 7,500 pesos. Next is salaries, wages, and allowances. 192,000. There's sa SSS, GSIS, PhilHealth, and etc. 20,400 pesos. There's sa taxes and licenses, 21,964 pesos. There's sa transportation and travel, ako 17,255 pesos. So diri sa amortizations, gi-add na ko ang wala nakabutang sa diri sa schedule 4 na naa sa akong income statement. Gi-total lang nako and mo ni siya ang total 25,356 pesos. Make sure lang na to. Ayan, make sure. Okay. Next, let's proceed sa next page. Sa page 4 is page 4 part 9. Ayun, sa net income, nasa imong income statement nakabutang. Ang naasa kong income statement is 280,049 pesos. 280,049 pesos. So ayun, i-validate na to. Yep. Yan, press OK. I-save na to siya. Ayun, press OK. Yan, sa file, main screen, and mo na to. So after ato guys, mag-proceed ta sa isa ka list of BIR forms, which is ang BIR form 2551Q. Siya, pangitaan lang to siya diri sa list. Pilion na to. Ano siya? 2551Q quarterly percentage tax return.
And then fill up. Let's wait. And there is number 1. Yun na tong calendar. First quarter. There is 14B. Ang nasa ko income is kaning sa boxing exhibition which has 10% tax return. Hindi na to na siya. Sa 14C, magbutang na ko sa akong amount na naasa kong income statement. Mga to akong ibutang. Which is 1,375,500 pesos. And then, sa isa pa, pili pa tag last one. Medyo naglag, sorry. There's a 15B. Another one. Kaning sa professional basketball games which has 15% tax rate. There's a 15C. Magbutang akong amount which is 19,200 pesos. I mean 192,000 pesos. Sorry. Ayan, medyo naglag siya. After that, after that one, medyo naglag siya. Let's try to validate it. And ayun, successful. Then save. Ayun, okay, back to main screen. And that's all. Thank you for watching.